Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka bima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Jari niya makiaulungan si mahasud si Allah magsarang sukul kita no patuhan na to Rabbul Alamin sin salaksa sampurna pagsarang sukul pamahasud si Allah iban salawat iban salam panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban dana mga kalwal niya iban si mga kasahabatan niya karidaan sila katan si mahasud si Allah. Dengan sabit tumakiulungan si mahasud si Allah mabaya namo patumtuman muna in ginawawaran namo iban lapay na yung sa barang makarungog iban makakita si nasihat namo ini nasihat na to ini amo na in pag umid sin puasa habulan Ramadan tatawakan pag umid sin ibadat dun hapagtangka hadlaw sin Ramadan. Sabtong tumun sin kita no makiaulungan si mahasud si Allah in pagpuasa habulan Ramadan bukod naman amin magtangka kahapag ka ni masin pag-inom sumagawa suway mo resab tangka anin simud mo amo indi kaw magputing di kaw manglimot di kaw manuhu mapatay manghud mo hadlaw sin Ramadan. Dahil nga sabihan to bukod naman hadlaw Ramadan bat haram in pagputing hakatan waktu hakatan kabulan-bulanan halukay sin kabuhi mo haramin magputing, iban haramin manglimot, iban haramin manuhuma. Dahil nga sabi ito, makiaulungan si mahasud si Allah, pagkayari kita na wiyayaon, bisan yanon maray na kita namamaid, habulan Ramadan, sa absin, timo nga nakita niyo, bisan yanon lawi na kita no timo nga, sin iadlawan sin bulan Ramadan. Dahil nga sabi ito, wasihatan ko muna in ginhawaran ko, iwan na sin ka mo makiaulungan si mahasud si Allah. Karena yung pag umid sin ibadat ini dahil nga mga suway upik sa marayaw sinambuk Muslim makiaulungan si mahasud si Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Akhrajahu al-Bukhari rahimahullahu fil Jami' as-Sahih. Kitabus Siyam babun man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi bis-sawm. Wa fi riwayatin man lam yada' qawla az-zur wal jahla wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Makiaulungan si mahasud si Allah in hadis ini salingkat-lingkat patumtum kato daniyo iban sarayaw-rayaw suway na to ang gautaan iban halian in uno na amo ini kakangi sin ibadat sin kita no makiulungan si mahasud si Allah. Din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu kiyaridaan siya si mahasud si Allah inagi niya nagsabda in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawla az-zur hisiyo in wairunya tinggalan wairunya ianiban in kabtangan puting atawakan kabtangan limot pagtuhuma patay manghud niya Muslim pagdara wisara wairu niya tinggalan hakahalan in siya puasa wal amala bihi salta in mga parkala paglimot pagtuhuma patay manghud pagdara wisara hihinang niya inibisan in kaunan niya puasa. Hamuk riwayat sin hadith wal jahla iban imihinang sa sinamuin parkala pangaddatan amuin bukun pangaddatan sinabuk Muslim amin piang Hindu sin agama Islam amuin piang Hindu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin pagyanon niya innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq wairiun siya himinang sin parkala amuin pangaddatan pang Hindu sin agama Islam puasa siya sumagawa nagkakabtang na sin kabtangan amin kabtangan sin tawawa mahpag-akama. Dengan sahabat tu agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyo inwairon niya tinggalan in parkala paglimot pagriba
pagtumbi, pagdara bisara, pagtuhuma patay manghud niya Muslim, salta yang gautaan ni wayron niya tinggalan. Palaysa lillahi hajatun. Tumtumong sin kita ni in puasa niya, hasab sin pagtumbi niya, pagdara na bisara, hasab sin pagputing niya, hadlaw sin Ramadan, hakahala sin siya puasa, pupurun in karayawan niya, pupurun in pahala sin puasa niya, sin pagputing niya, iban sin pagtuhuman niya, iban sin pagdara na bisara. Hati niya magunupay na Allah subhanahu wa ta'ala amuin dumihil pahala papuasa niya, bangin kaw na sin puasa niya, piu pupod sin kakahinang niya manghi. Hati niya makaulungan si mahasud si Allah in pagpuasa, pag-ubos in kahalan sin tawmiyo asawiro niya ratinggalan in pagkaptangan mangi, iwan sin kaptangan puting, iwan sin paglimot pagtuhuma, may nang in mga ini para sababan hikapasaw sin pahala niya, hati niya hikapupod sin pahala sin puasa niya. May nang sabab di na dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala, sabab may ita mag-uno pa dihilan pahala bang piupupod na sin kakahinang na maksihat. Hati na makiulungan si mahasud si Allah, mga pabila in kauna sinabuk nagpupuasa, ring naman timag na ipagtangka pagpuasin pajar sadik, pagabot si pajar sadik, pajar hikarwa, dahin doon magtangka na magpupuasa. Dahin nga sabi ito, pag dahin doon timag na, sakali pagabot dahin doon, nang limot na siya, nagputing na siya, sambil iabot sin bubuka, nagputing siya, mga kiulungan si mahasud si Allah, maglawag siya ini sin pahala, sinamuin puasa niya, sab may ta, iuubos kaya kaon, sin pagputing niya, sin pagdosahan niya, inamuin pahala sin puasa niya. Dahil nga sabi ito, palaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Wayroon na didihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas, sab may ta, maguno pa dihilan tungbas, bang wayroon na dihilan tungbas. May taway ron dilang tong basab sin iubos piu pupod sin kakahinang niya mangiin pahala sin puasa niya. Bunal niya tiagahan niya in pagkaon hadlaw sin Ramadan. Iba sin pag-inom sumakawa, way ron niya tiagahan in dila niya magkaptangan sin amuin. Kaptangan amuin di manjari. Amin luglam. Way ron niya yan iban in dila niya dengan mga parkala ito. Dengan sabiat tumay nang ito para sawaban amuin pupuron in pahala sin puasa na wali adu billah. Makiulungan si mahasud si Allah. Halian na ito yung mga parkala ini, makiaulungan si mahasud si Allah sa buko nini ula-ula. Banging kaunan singkitan ni awam kita na parkala ini, tumtumaya ka tay manghud ulong kay mo. Bilang ulong kay mo, pagtay manghud ka ma-Islam, pag-iman. Tumtumaya ka, palanggungan ko ka ma-Islam, parihalain dila mo day nga uno-uno na parkala amin ni kamu darat kay mo. Iban ni kamu darat sin ibadat mo. Bukod naman hadlaw sin Ramadan, ipagparihala sindila, sumakawahakatan waktu sambil kau mawapat, parihala indila. Hakaibanan hadis siyabut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. In hadis ini deng disebutkan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aginian nagsabda in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa fi riwayatin laysa lahu min siyamihi illa al-dhama' ila akhir al-hadith. Akhrajahu al-Imam Ahmad rahimahullah fi musnadihi wad-Darimi wa ghayruhu rahmatullahi alaihim jami'an. Kaptangan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasabda niya, pila na sadya intaw magpupuasa sibu dahadlaw Ramadan iwan sin parkala sunnah. Pila na sadya in magpupuasa ando ka ilo laysa min siyamihi illa al-ju aw laysa lahu min siyamihi illa al-ju wa fi riwayatin illa al-dhama ando ka ilo. Pila na sadya in magpupuasa wayron madawhat niya karayawan sin pahala niya amuray madawhat niya in hapdi hadlaw sin pagtangka niya. Habok riwayat amuray madawhat niya ilanggang uhaw hadlaw sin pagtangka niya. Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Sabmayta agi si mga ulama, apabila ingkao na sinabuk muslim bukun lillah pa Allah subhanahu wa ta'ala ipagtunay niya sin ibadat para sa wawan yadto di ikadi siya dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
karayawan. Sa mayta magunin Allah subhanahu wa ta'ala dumihil karayawan bang inibadat yawn bukun dah karna niya. Allahu Akbar. Dengan sabiat tu tumtumun singkitan yung si mga ulama an-niyatu ruhul ibad. Ruhul ibadat. An-niyatu ruhul ibadat. Ang isimakaywanan ulama inniyatini niya wasiyasin uno ibadat. Mga pabila inibadat wayroon niya tantuhain ibadat mo patay. Bangin patay, bangin ibadat mo patay, wayroon siya pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aminat tumakiulungan si mahasud siya Allah. Hati niya kayo manan magpupuasa kailo. Patumtum mo naman na paginhawaran naman kaya magpuasa palingod singod bukon hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tungtungsin kita na makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan nakahiminang simparkala ibadat pabuntulan na niyat mo hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kariilan ko pahala sin Allah. Sabang mayroon inniyat mo piabuntul mo tawayro mo piatuli hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpuasa ka hasupaya ko maiyan ini ko puasa tumtumun sin ikaw iban sin ako mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga bihadto dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan sa mayta in kalagihan sin Allah subhanahu wa ta'ala al-ikhlas hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala bang dumihil ibadah innamal malu bin niyat agi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasabda niya in katantan amal ibadat sin muslim min subay sa kasaltaan sin niyat marayaw hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna malikun limri'in ma nawa sabi niyat sinambuk tay mahunta muslim yaon bang uno inna mukal na niya halam sin jantong niya amurayat tu indihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala tumbas hati niya bangin niat muhakan sin Allah dihilan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala tumbas bangin niat mukunakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan desab ko sin Allah subhanahu wa ta'ala tumbas sumagaw in tumbas na mangi so in tumbas si magiriya mangi itong basin mga sila mukhlis hakana sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbasan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan dahil nga sabi ito mga kiaulungan si mahasud si Allah parehalaon na to indila na to bangkitanin kawangin kaunan na to puasa iban bisan buko ning kaunan na to puasa hakay wanan bulan mapuas ding bulan Ramadan subay na to da parehalaw indila na to di kita ni magputing di kita ni mag-story sinuno na amin kaputingan lumalabya pag-arama ibadi kita no magdara bisara ibadi kita no manglimot patay manghud na to muslim makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala agi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakaybanan hadith aktharu khataya ibni adam fi lisanihi mataud mahasil pardosahan sinala kapadam hati niya insa taud madauhat mahasil makawa pardosahan sinala kapu Adam hasawab sindila niya banga pabila niya di maparihala hangkan agi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakaybanan riwayat tuba liman malaka lisana nagparungtungan na sinsulo ka in mga sila bariman na parihala nila indila nila na hakaptangan sa tulat luglama pagputing pagiba pagtuhuma Allahu Akbar makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala parihalaw na to indila na to ding hauno na pakarajaan ayaw na kita niyo manood so da parkala amo hindi na to na kaingatan magibadat na sa jakitan niyo amo in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin tiutat ni halam sin Quran iban sin tiutat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam halam sin sunnah niya amin yan makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin yan sa rayaw muslim amin yan di nga mga pangilahan sin muslim amin di mayaw in pag-akaman niya amin tinggalan niya in parkala amin wayroon na panabutin niya. Hakaptangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. In pangilahan sin pagkasampurna sin pagkamuslim sinambuk tao amo na in titinggalan niya inoyroon panabutin niya. In parkala yon mayroong panghati na tinggalan niya. Di na siya magpanood so mga pabila in kaunan niya mayroon na panghati niya. Amo na yatin muslim sampurna dengan mga sampurna in pag-iman niya muna yadto agi si Nabi sallallahu alaihi wasallam idi nga mga salingkat-lingkat muslim amin nag-aagama sinagama Islam Allahu Akbar makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kalagyan nato parehalaon indila nato ring hauno-uno na amin kaptangan mangi amin yan inagi Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah man lam ya'lam anna kalamahu min amalihi kathurat dhunubuhu Allahu Akbar panduhan natin kaptangan ni makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala
Agi Umar ibn Abdul Aziz. Insiyan dengan mga khalifa al-Umawi. Dengan mga salingkat-lingkat pagparintah. Panuwo si mga Umawiya. Sa hajaman niya ini, inwayro na asawa, piyagpaasawa niya. Intaw taga-utang, piyagbayaran na utang. Kaadilan, injima to pag khalifa niya, bisa ning kaunan ilo, kasi pag khalifa niya, 2 tahun dah. Allahu Akbar. Agi Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah kabtangan niya. Man lam ya'lam hisiyo-siyo in wayro niya kaya ingatan, wayro niya kaya hatihan at wayro niya ingat. Anna kalamahu sin sabun naltud. In kabtangan niya, himumungan niya. Min amalihi. Amin di niya ingat to, in kabtangan niya, on bat bistaon to iding mga amal niya. Amin kabtangan niya mga iyon, mahinang to iyon, para sa wanikasik sa kanya. Abang niya to di ingaton, kasurat dunubuhu tumao din paldosahan niya. Sa mayta. Na inhinangon niya magkaptangan na dyan kaptangan mangi ibisang pahadlaw Ramadan. Ipanghati niya di tu iyaon bis tahun sin Allah subhanahu wa ta'ala nga makangian. Allahu Akbar. Di nga sabit tulungi Umar ibn Abdul Aziz bang niya di hati uning parkala yadto tumao din pardosahan niya sa mayta ipanghati niya in kaptangan mangi di tu itungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon sin kita no in kaptangan sarayaw-rayaw tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkap tangan sangi tungbasan desab sin Allah subhanahu wa ta'ala sumakaw in tungbas tiya pamangida. Ingkap tangan sarayaw-rayaw itungbasan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala pamarayaw. Hangkan agi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Mangikaunan sinambuk muslim yaw namarat siya sa sampurna pamasud si Allah. Kimakahada Quran, kimakahada sunnah si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyakul khairan aw liyasmut, suway siya mamungsin kaptangan amuin sarayaw-rayaw, sabing kaptangan sarayaw-rayaw tungbasan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala sin marayaw. Allahu Akbar. Aw liyasmut na mga pabila wayron na hikakaptang niya marayaw amuin bang siya kumagtang mahinang na pit na pamud siya tama mahinang na amuin hikakangi mga kamusliman palyasmut agis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pupo na indila mo sa mayta di na hikarayaw yan. Sa mayta di na hikarayaw in kaptangan mo. Mahinang na yan amuin kayo mahinang pitnahan tara si mga sila muslim. Amin nagtatay mahuda ka ma Islam. Amin ang gayong kung Quran iman sin sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di nga sabi ito makaulungan si mahasud si Allah. Parehalaw na to, indila na to. Di nga pagputing, di nga paglimot. Di nga uno-uno na pagdara, bisara. Lumalawi dihad law sin Ramadan, magingkaw na nato puasa. Iban simbukun habulan Ramadan, suway nato na parehalaw indila nato katan. Sawab, tumtumong singkitan niyo, nasabot na to, in sa taud-taud mahasil, sinanaka po adam, paldosahan. Amo na in sawab, sindila niya mga pabila, di niya mapupo, indila na ini, nga mga uno-uno na amin, kaptangan sa ngi-ngi. Patubtubon na to dito, muramurahan, aw nakawa na to, pangadjian, mga kiulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Tumtumong singkitan niyo, inasihat na to, muna-muna, inasihatan na mo ginhawaran sin kami, iwan sin, lapay na ingkamo mga kaulangan si mahasud si Allah, muramurahan, piagbarakat kato, tanyo katan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, inlugto na to, iban sin puasa na to, tiyay sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban piagbarakat kato, sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkabuhi na to, iban, tiyaw pikan kita na sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon ha mga uno-uno na amin ibadat, hikarida kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, salta, amuin, taupikan kita na sin Allah subhanahu wa ta'ala, huminang sin uno-uno na amin, kasunasunahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, patubtubo na to, da hindi, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastagfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.